یہی سوال لے کر اور کچھ مزید چیزیں ہم اپنے جو آج کے ہمارے پینلسٹ ہیں ان کی طرف جائیں گے، ان سے گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے، سینئر ڈیفنس انالسٹ ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. عمران علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ایمبیسڈر. تھینک یو ویری مچ عمران علی صاحب آپ کے ٹائم کا بھی. اور واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انالسٹ، سینئر جرنلسٹ فیض رحمان صاحب. تھینک یو ویری مچ فیض رحمان صاحب فار یور ٹائم ایز ویل. عمران علی صاحب، میں اگر آپ سے اس بات کا آغاز کروں کہ جو باتیں اب تک، جو ڈیولپمنٹ، جو خبریں، جو اپڈیٹس اب تک سامنے آ رہی ہے، اس پر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ آپ کی کیا کیلکولیشن ہے؟ کوئی بڑا بریک تھرو جلد امکان ہے؟ اور وہ کس قسم کا بریک تھرو ہوگا؟ فردر سیز فائر یا مکمل جنگ بندی؟ جی، یہ اس کا چانس تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 60-40 اس کا چانس ہے، لیکن کئی دفعہ جو آخری کاماز اور فل سٹاپ ہوتا ہے اس میں پرابلمس پڑ جاتی ہیں، کیونکہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس کا بالکل چانس ہے جی. اور لیکن یہ پرماننٹ جنگ بندی نہیں ہوگی. یہ پرماننٹ جنگ بندی کی جو ٹاکس ہیں ان کو سپیس دے گا. سننے میں یہی ہے کہ 30 یا 60 دن، 30 دن کا زیادہ سن رہے ہیں، 30 دن کی سیز فائر ہوگی، جس میں یہ لوگ باقی جو کنٹینشس ایشوز ہیں ان پہ بات کریں گے. تو اس لیے چانسز ہیں، لیکن ابھی بھی ہم شیورٹی سے نہیں کہہ سکتے. شیورٹی سے نہیں کہہ سکتے. بریگیڈیئر صاحب، ہم جب بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کی، بہت زیادہ انپریڈکٹیبل، بہت زیادہ ٹوئسٹ ہوتا ہے. ایک طرف بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم ایک کچھ گھنٹوں میں یا ایک دن میں مثبت ہوگا. یہ ٹرمپ کے ہی بیانات تھے جو انہوں نے کچھ چینل سے گفتگو کی کہ اچھی خبر ہوگی، مفاہمت کے قریب ہیں. دوسری طرف جو ہم ایکس پہ پوسٹ دیکھتے ہیں اس سے وہ غلط ڈفرینٹ تاثر دیتے ہیں. کون سی بات کو صحیح سمجھا جائے؟ اور کیا سوشل میڈیا پہ اس قسم کی پوسٹ کا مطلب کیا ایران پر پریشر بلڈ کرنا ہے یا کیا؟ دیکھیں نادیہ، ایک تو بات ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک بات کو کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کو نکال دیں، باقی باتیں سوچتے رہیں. اس لیے کہ اس وقت جنگ کسی کے بھی فیور میں نہیں ہے، پوری دنیا کی فیور میں نہیں ہے. وین یو ٹاک دا گلوبل وار کے اندر بھی ہول ورلڈ از ناٹ انٹرسٹیڈ کہ لڑائی ہو. پہلے ہی دنیا اکنامک انرجی کرائسس کے اندر ہے. اگر 60 دن اور لڑائی ہو جاتی، آپ سوچیں کہ دنیا کی اکنامک، اس کے بعد انرجی اور فوڈ سیکورٹی کی کرائسس کیا ہوں گے. صحیح بات ہے. دنیا بہت بڑے تباہی کے دوانے پہ چلی جائے گی. اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت نیو یارک ٹائم کی بھی رپورٹ ہے، پھر واشنگٹن پوسٹ کی بھی رپورٹ ہے. وہ تعریف بھی کر رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل کی. وہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ان کی وجہ سے، اور جس طریقے سے ان کی اعلیٰ ملٹری ڈپلومیسی اور سفارتکاری انہوں نے کی ہے، اور وہ وہاں پر موجود تھے. وہ گئے بھی اسی لیے تھا. دیٹ از انڈیکیشن کہ کہیں نہ کہیں کنورجن پوائنٹ ہو گیا ہے، اور وہ صرف اس کے فائنل ٹچ اپ کے لیے گئے تھے ایرانی لیڈرشپ سے بات کرنے کے لیے. اور آئی ایم شیور کہ ان اعلیٰ قیادت سب سے ملاقات ہو بھی گئی ہے، اور اس کے بعد واپس آئے ہیں. اور 24 آورز میں میرے خیال میں جو بھی رومرز ہے وہ یہی ہے کہ شاید ایک یا تو ہو سکتا ہے پرماننٹ جنگ بندی فیز 1 کے طور پہ پرماننٹ جنگ بندی ہو، یا 30 ڈیز یا 60 ڈیز کے لیے جنگ بندی ہو. اس کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرموز اور نیول بلاکٹ کھول دیا جائے. یہ پہلے ایک انیشل کانفیڈنس بلڈنگ میں کے لیے، تاکہ جو لوگ اس کے بعد، کیونکہ لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں، حج سے واپس آئیں گے. فرسٹ ویک آف جون میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایرانین اور امریکن ڈیلیگیشن آئیں، بیٹھیں، مسودہ تیار ہو، اس کو فائنل کریں، اور اس کے بعد اس کے اسلامک ڈکلیریشن ہو. بالکل ٹھیک ہے. دس از وٹ آئی ہوپ سو. لیکن جنگ کسی لحاظ سے بھی نہیں ہے. آف کورس میرا خیال ہے کوششیں بھی یہی ہیں. فیلڈ مارشل نے جس طرح بھی ریسنٹ جو ایران کا وزٹ کیا، جس طرح سے انہوں نے ایرانی قیادت کو قائل کیا، کنونس کیا، دیٹ از ڈیفینیٹلی ریمارکیبل. فیض، ذرا آپ بھی بتائیے گا، واشنگٹن میں آپ بیٹھے ہیں، کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے یو ایس کا میڈیا؟ کس طرح سے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے؟ کیا واقعی وہاں پر اب یہ فائنل امپریشن ہے کہ کوئی ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے؟ ایگریمنٹ نہ صحیح، جو ایم او یو کی بات ہو رہی ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. شکریہ نادیہ. دیکھیے، جہاں تک یہاں کا کیا فضا ہے اور کیا کوئی ایسی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صورتحال
तेजी से बदल ज़रूर रही है। आप देखें कि 1 मिनट कोई और बात आती है, फिर जैसे कि खुद आपने अभी रेफ़रेंस दिया था डोनाल्ड ट्रम्प साहब के जो ट्वीट्स का, कि उन्होंने पूरा एक परचम ही उस नक्शे पे लगा दिया अमेरिका का। बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो जैसे कि वेनेज़ुएला को वो अमेरिकन टेरिटरी डिक्लेयर करना चाहते थे। क्या ईरान के बारे में भी उनके ख़यालात हैं, और फिर ज़ाहिर है कि बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि कुछ दिनों से या कुछ घंटों से वो जो एक बहुत ही इंतहा पसंदाना बयानात दोनों तरफ से आ रहे थे, उनमें थोड़ी-सी कमी आई है, नरमी नज़र आई है, इसको अगर आप छोड़ दें। अच्छा, अब ये जो आपका एक सवाल ये भी था कि क्या ये जो ट्वीट्स करते हैं, तो वो क्या ईरान पर प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, या वहाँ पर एक मामलात को और ज़्यादा उनको गंभीर दिखाना चाहते हैं? तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि इनकी जो यहाँ जो बातें ये करते हैं, जो ट्वीट्स आते हैं, वो इनके अपनी लोकल डोमेस्टिक कंज़म्पशन के लिए है। अपनी ओके। पब्लिक को किसी हद तक मुतमईन रखने की कोशिश करना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं एक अरसे से कहता आ रहा हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे, कि जिसने ये जंग शुरू करवाई थी, और वो आपके नाज़रीन को भी याद होगा कि 11 अप्रैल को जब नेतन्याहू साहब 90 मिनट व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठे थे, एक बहुत बड़ा वाक़या, तारीख़ी वाक़या है अमरीकी तारीख़ का, कि एक फ़ॉरेन लीडर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साइड बाय साइड बैठता है। ऐसा नहीं कि हेड टेबल पर अमेरिकी सदर बैठा है, बिल्कुल उसके इक्वल के तौर पर बैठा, और 90 मिनट उसने उसकी प्रेज़ेंटेशन दी, और उसके बाद ये आपने देखा जंग शुरू हुई। तो मेरा अपना ख़्याल यही है कि जब तक कि वो शख़्स और वो जो एक मुहर्रिक है इस जंग का, वो मुकम्मल तौर पर या तो मुतमईन हो, या फिर डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू के दरमियान एक मुसलसल कोई एक ब्रेक हो जाए, यानी एक उनका ताल्लुक बहुत ज़्यादा हद तक ख़त्म हो जाए, तो उसी वक़्त आप कोई एक अच्छा ड्यूरेबल सॉल्यूशन देखेंगे। मैं परमानेंट नहीं कह रहा, ड्यूरेबल आप ठीक है। इसका एक सॉल्यूशन देखेंगे। बिल्कुल ठीक लेकिन है। फ़िलहाल लगता यही है, अच्छी बात है, एज़ वी स्पीक डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो मिडल ईस्ट में तमाम लीडरों से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी लीडर से भी ग़ालिबन वो बात करने वाले हैं। जी, तो जी। उम्मीद यही है कि कोई बेहतर नज़र आई, जैसे कि बिल्कुल हमारे ठीक है। दोस्त इमरान साहब ने कहा कि हाँ, कॉशियस ऑप्टिमिज्म की इस वक़्त बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल अभी से ठीक है। हमको मैं फैज़ एक ढोल ब्रेक लूँगी। और बाजे फैज़ बजाने की ज़रूरत नहीं। जी। परफेक्टली फाइन। मैं एक ब्रेक लूँगी, और ब्रेक से कबल जो अभी खबर लेटेस्ट है वो ये है कि ट्रंप ने अपने दोस्त ममालिक से रब्ते का फैसला किया, जिससे अभी फैज़ रहमान हमें बता भी रहे थे, वाशिंगटन से जर्नलिस्ट, और उन्होंने कहा वही मुआहिदा साइन करूँगा जिसमें हमें सब कुछ मिलेगा। अब क्या वो सब कुछ मिलेगा? डेफिनेटली विन विन सिचुएशन होगी। कुछ ईरान की बातें होंगी, कुछ अमेरिका की बातें होंगी। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, और ब्रेक से वापस आती हूँ तो ज़रा बात करते हैं यूरेनियम वाला चैप्टर भी, उस पर भी गुफ्तगू करनी है कि किस पे कंसेंसस डेवलप होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे क्या, जिस तरह से ईरान कह रहा है कि हमारी जो अथॉरिटी है उसको तस्लीम किया जाए, ये करना चाहिए, उस पर क्या टेक होगा अमेरिका का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।